Recording 3, 2, 1. Lakad muna, lakad muna. Akad na boy. Normal na walk lang. Parang di kayo coordinated. Ganyan talaga dati, boy. Ganyan talaga, wala pang isip-isip nun. Nabol ko yung cow. Isa lang target ko, yung cow. Ang ina kasi, bone yung pangpatay eh. Ang ina. Tapos mag-aaway kami. Kasi kinuha yung bone. Putang ina. Boom! Boy. Bilisan nyo, bilisan nyo. Gumagabi na. Okay na yan, okay na yan. Alright. Next. Na next boy. Ano yung nasa script?